हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु रंजू आपण मानक स्वागत जनावि आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मैंने केमी अच्छा आशा करुँच बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो आज बुधवार आज कौन कौन रोसे करुँची आपण मानक चलते फुल ब्लॉग रे देखी। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु आ वीडियो टी जमार भी स्क्रिप्ट करतुनि शेष जाए देखु आ गोटे सुंदर कमेंट आ लाइक कर दिंतु। चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। तो सांग मैंने वर्षा हो आज तो से कहीं मार्केट भी जापरें पोखरी माछ धरा है जमार भी पड़े जमा गोटे बड़ माछ पड़ता छोट माछ 3टी पड़ता जहाँ को भाजी नेली पखाड़ खावाई कि तापर गोटे माछ भी तो क्या भी पाइबनी से कौन करी भाविकी भाभी नेली घांट कर माछ पकईकी। तो घांट करने कौन कौन नेली चलतु आप फुल वीडियो रे देखेबी। परिवाटी आम सीझला कि नहीं चलते देखा। परिवाटी 70% सीझला आउे सीझा दरकार कारण घाटा जेहेतु हम टे अधिक सीझिले भल कारण डालीटा सीझा भी दरकार चूला डाली जेहेतु घाटा टेस्ट लगे अधिका सीझिले। ताको किसी समय घोड़े दबा एबे सीझी जाइतला परिवा। तो कड़ई तेल पकईदेली तेल गरम हो आसला माछ गुड़िक भाजीदबा माछ जेहेतु गोटे जमारू बेसी ना तो भाजी नवा माछटी को माछटी संपूर्ण भाव में भाजी हो सारा एवं कड़े तेल लगी तो से आम तेजपत्र तापर पियाज पकई भाजी नवा जेहेतु चुली रोसे टे जाल भी अधिका हो जाऊँगी पियाज टे भल से भाजी हाँपाई छाड़देवा। पियाज भी हो आसला एबे से मसला गुड़ी सब पकेबा
ମସଲାଟି ଟିକେ କଷି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ବାଟଲର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ସିଝିବା ପାଇଁକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି କାରଣ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମସଲାଟି ଏବେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏବେ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କିଛି ସମୟ କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମାଛ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବି ମାଛର ସେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମସଲା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ପରିବା। ତା ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ କଷିଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ।